Game 2 mga board sa Super Class Ibakbakan diri sa Kugon Cordoba. Under sa promotion mga board sa Board Sport Channel. Ano organize ni si GPR. Unya ato masalamatan ang board naghatag sponsor diri. Si Honorable Royce Sindrias, Easy Carwas, Archibald Solution, Alberto Consumers Good Trading, Rakal Waterproofing Services o Trust na process sa paril. Shout out niyo mga boss. Salamat kayo sa maghatag pagkalingawan rin sponsor. Di sa Kugon Cordoba. So na pa ang Kajumar. Score 1-0. Storage Full storage sa Kajumar. So dapat sugal. Pamambula. O shout out day WCC Brothers Promotion sa Sinankot Bato Toledo City Cebu. Sa jersey ang sulog karon. Shout out niyo nga boss. Wilmar Buswigi Busubert og Das Cortebud Busaril. Og ni Boss Brian Boss Carl. Og si Rapkim nas gawas karon. Og ni Boss Chad. Boss atong angkit na rin sa Rodri. Og sa tanan niyo nga boss na susuroy diri. Sa atong bakbakan. Shout out mga boss. Atong mga boss diri nga susuroy diri sa bakbakan. Shout out yung gusto mong promotion nga boards. Si Bisyo ni Tonton. Si Bisyo Jubel. Maskur pa, gidama daw. Gidama ko. Si Bisyo ni Jubel. Grabe. Albert. Tuklo. Abtan Chihuahua. Ay, kuan dun, dun. Bunaldo. Ako na. Bunaldo. Bunal ko no. Ay, bali. Na. Tara. Ako na, pare kuan. Okay, finish. Albert. Turn out. Outside. Outside gid. Jubil. Score. Score ni? 4. 4-0. 5-0 na. So naputol ka Jumar kay nakuha na full storage sa Cebu Volleyball dayon. Tukla Albert. Inside pa siguro. So Kajumar Cebu Volleyball na yun ha. Palo po niya mga boards. Servisyo ni Elmer sa team Cordoba. Game 2 ni Lubong Padre. Atot Oliver Montino sa Atbang Day. Nesuroy diri. Out. Grabe tira ha. Duta baga tira po Jubil. Si Bisyo ni Chihuahua. Albert Abdan pa. Chihuahua. Sa gayo. Kuha ba Albert ni Elmer? Outside again. So, sell out. Pasiguro. Si Bisyo Albert. Insya mo huluhag itong outside. Huluhag pa itong video. Si Bisyo Albert. Albert, gituklo. Lipat, Jubil, abag spike. 3 na. Rally pa ang score. Sa team ko ba? Nila Albert. Si Bisyo Albert. Grabe magbabawas ni Jubil. Nalubog it. Set out. Si Bisyo Tonton. Wow, garba. Kaman Jubil. Elmer. Bunal Elmer. Susun sila. Albert.
Grabe, gituklo na lang. Siniguro. Grabe, Albert. So, sarot. Servisyo ni Burnok. Di wawag na ba? Out na. Out na to. Laso na ba? Grabe, spike ni Jo. Nakaspike si Tonton. Servisyo ni Jubel. Gituklo na Albert. Grabe, Albert mo tuklo sa udog ba? Ligon gid kamot. Servisyo Elmer. Burnok. Bawas pa do. Skor ni. Skor ni. Servisyo ni Elmer. Igualis na. Igualize. Servisyo ni Elmer. Lang, luta magtira ko. Sad pa kayo. Elmer, susunod sa. Suda ba? Albert! Sus, nag-ilogin sila. Sarot pa. Servisyo ni Chihuahua. Grabe, wow, gas, bisyuha po. Igual 5 dre, so size na. Size 5 ang score. Labaw ang team sa konsolasyon. Dili sa super class A bakbakan. Dili sa Kogon Cordoba mga bulsa. Daog sige mo ang team Cordoba. Servisyo ni Chihuahua. Suwak daw Jumar kay Kapoy Jumar dual din na. Apa Elmer? Chihuahua. Burnok di Bunal. Kuha pa. Grabe mo na lah. Kuha pa Elmer. Tuntun. Tuklo Albert. Sangit Tuklo Albert. City 5. Labog Duadri. Sa team na Tuntun. Chihuahua ng Sibisyo. Grabe ya, gibawas ka bawas Jubilo. Opo kaluoy, grabe ya. Grabe gibawas ang Jubil. Score na. Score 8. Servisyo Chihuahua. Score 9-5. Servisyo Chihuahua, 9 nagservisyo, 9-5. Jubil. Outside ang bawas ni Elmer. G5 na. Para kay servisyo ni Chihuahua. Sa game 2. Tapos game 1 dito, team Cordoba. Albert. 2 good si Tuntun spike Albert. Side out. 5 G's. Servisyo Albert. Grabe pala. Outside good. Size G's. Rally pa score sa team Cordoba. Score City G's na ni rally pa. Ang score sa team Cordoba, tuloy labon lang. Servisyo Albert. Kuha pa. Burnok. Grabe, wag bula. Albert. Grabe, Albert. Hilapdos mayo. Spike. Grabe, Albert. 8 G's na ang score. 8 G's. Nirali big mo ang score. Duhay labon lang diri. Servisyo Albert. Burnok. Lubulubon sa. Jubel, kabaos. Kop Albert. Burnok. Chihuahua. Albert abot. Patay to is outside ng spike Albert. 9 G's na. Grabe. Sa labaw na lang. Grabe ano. Higukor mayo. Servisyo Albert. Elmer. Tuntun. Elmer gipon. Sangit ang bunal. Grabe. Guys G's na. Grabe, nakatingaw na rin nakasugal. Bisilom ka ito. Igualis G's na. Ang score. Servisyo para kay Albert sa team Cordoba. Burnok.
Out sa nabunal. Side out. Dagan nagtingon ng sugal. Ayaw yan ng sugal. Side out. Wag ito siguro yun. Grabe ko, Gis ang skoro. Igual Gis. Prekay. Wow, grabe bisyo doon. Side ba? Kau pa doon. Elmer. Doon, susul sa. Kalisod pa. Chihuahua. Naglupon sa. Elmer. Albert. Pan, agi madagyo. Nakatuklong sa Albert. Grabe, Albert. Nagtuklong. Giwakli pa. Gis, igualis ang score. Grabe, kulukubagin na kasugan eh. Igualis Gis. Si Bisyo. Burnok pa rin kay. Niwag na ba? Burnok, susul sa. Chihuahua. Elmer. Kau Elmer. Ced. Burnok. Out sa nabunal. Grabe, lagi swerte mga out sa nabunal ni Burnok. Side out, igual si score. Tegagi gulgul-gulgwa nakasugal. Dris sa super class ibakbakan sa kugon ko ba? Igual si Gisa. Si Bisyo ni Jubil. Burnok. Ni Bunal. Sangit pag yun. Grabe ya. Wagi swerte gid. Grabe na suto. Kabuag si Kang Alberto. Side out, walas Gis gyapon. Tagagol-gol na kasugalan ni. Iguales Gis. Silvisio Elmer. Diwag na ba? Burnok, sud pa. Grabe naka side out gyapon no. Iguales Gis ang score. Grabe tagagol-gol na kasugalan ni. Mana bila Akbel? Servisyo ni Chihuahua Prekay, igual Gis. Niwag na ba? Grabe yan sa kusugas Bisyo. Last na gyud. Last Gis ha. Padaog si Bisyo diri. Servisyo padaog. Chihuahua. Sud pa. Usam tu. Ayo, gawas kayo. Sikuan pa gua. Sikuan pa. Ilalisan man. So atay po sa ilalisan. Kita lalis.